तुझ से दूर है, किस दर्जा अपने नफ्स के हाथों मजबूर है। सजदे तो कर रहे हैं पर दिल नहीं झुकता, सजदे तो कर रहे हैं पर दिल नहीं झुकता। तेरी गली का रास्ता भूले हम कैसे मगरूर हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं रोमाना शाह आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा आज का मौजू है कि हमारा इबादत में दिल क्यों नहीं लगता। क्या अल्लाह हमसे दूर है? हम अल्लाह से दूर हो गए हैं? क्या अल्लाह हमसे नाराज़ है? आइए हम इस पे बात करते हैं। अल्लाह से दूरी ये नहीं कि आपसे रिस्क छीन लिया जाए, आपके रिस्क में बरकत कम हो जाए, आपके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। लेकिन अल्लाह की नाराज़गी ये है कि आपको इबादत में सुकून ना मिले। आप इबादत तो कर रहे हैं मगर उसमें वो लज़्ज़त नहीं है। आप रोज़े रख रहे हैं लेकिन वो रोज़े का सुकून नहीं है। आप सजदा तो कर रहे हैं पर उसमें आपको सुकून नहीं है। आप सजदे में होते हैं और आपकी सोचें कहीं और होती हैं। आप नमाज के लिए खड़े होते हैं लेकिन आपका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। आप दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं। और सबसे बड़ा ये कि आप गुनाह करते हैं पर उस पर पछताते नहीं हैं। आपको छोटे छोटे गुनाह हकीर से लगते हैं, आपको उन पे नदामत नहीं होती। ये अल्लाह से दूरी है। मैं आपको एक वाक़या बताऊंगी बनी इसराइल के दौर का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और कहता है, ए मूसा, वो बहुत ही तकब्बुर में पुकारता है, ए मूसा देख मेरे पास कितनी धन दौलत ऐशो इशरत है और मैं तेरे अल्लाह का नाफरमान हूँ, लेकिन वो मुझे सज़ा क्यों नहीं देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं और अल्लाह से उस शख्स के बारे में ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, इससे कहो कि तुझे मैंने इतनी बड़ी सज़ा दी है कि तुझे इसका एहसास तक नहीं। क्या मैंने तुझसे अपने मनाजात की लज्जत छीन नहीं ली? क्या तेरी ज़बान से मेरा नाम लेने की मिठास ख़त्म नहीं हो गई? इस वाक़ये से हमें वाज़िया पता चलता है कि ये दुनिया की दौलत, लज्जत, ऐशो इशरत, ये सब तो बेमायनी है। असल लज्जत, असल सुकून तो उसमें है जो हम दिल और जान से अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। अल्लाह का कुर्ब ही असल सुकून है। लेकिन आजकल का दौर हम क्या देखते हैं, उधर अजान हो रही होती है, इधर कह कह मची होती है। उधर अजान हो रही होती है, हम मोबाइलों पे टिकटॉक देख रहे होते हैं। उधर अजान हो रही होती है, हमारे ड्रामे चल रहे होते हैं। नमाज का वक्त होता है और हमें होश नहीं होता। हम अजान तो हो रही होती है लेकिन हम उस अजान का मतलब नहीं समझ पा रहे होते। हमें वो अजान बोझ लग रही होती है कि ये कब ख़त्म होगी, ये ख़त्म हो, मैं अपना कोई और काम करूं, मैं अपना मोबाइल ऑन करूं, मैं टिकटॉक देखूं, अपना मैं वीडियोस देखूं, मैं अपना म्यूज़िक सुनूं। ये अल्लाह से दूरी है। अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो आपकी शरक से भी करीब है। वो तो बस आपका मुंतज़िर है कि आप कब उसकी तरफ लौट कर आओगे। आपकी एक पुकार पर वो लब्बैक कहता है। आप दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो वो आपकी दुआ सुनता है। अक्सर कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हम दुआ तो करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों कबूल नहीं हो रही? आपकी दुआ में असर ही नहीं है। आप दुआ के लिए हाथ उठाते हो, आप बस बोलते जाते हो, लेकिन उसमें आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होता। आप बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। कभी अल्लाह के सामने झुककर रो के गिड़गिड़ा के मांगो तो सही, वो ज़रूर अता करता है। वो तो अपने बंदे का मुंतज़िर है कि कब उसका बंदा उसकी तरफ आए।
اور اسے دل و جان سے پکارے، ایسے پکارے کہ اس کی روح تک تڑپ اٹھے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، کیا آپ کے سجدے واقعی میں اللہ کے آگے قبول ہو رہے ہیں؟ ہم گناہوں کی دلدل میں دستے جا رہے ہیں، اپنے نفس کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں، نفس کی قید میں ہیں ہم۔ ابھی بھی وقت ہے، ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کو اچانک موت آ جائے اور اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوں تو کیا آپ کہیں وہاں لے کے جائیں گے؟ آج کل ہمارا اخلاق بدترین ہو چکا ہے، کوئی ذرا سا کچھ کہتا ہے تو ہم اس کو لے دے جاتے ہیں۔ ہم اکثر پنجابی میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ سجدے پہ ٹھا سجدہ۔ آپ کو یہ ذرا عجیب سی بات لگے گی، مطلب ہم سجدہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بس جلدی سے نماز کو فارغ کریں، ختم کریں، بس یہ بوجھ سا ہمارے اوپر ہے، ہم اس بوجھ کو اتاریں۔ آپ سکون سے نماز کو ادا کریں، جو آپ نماز میں الفاظ پڑھ رہے ہیں انہیں سوچیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہو تو آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہو، اور جب قرآن پڑھتے ہو تو اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سنوارو، ایک سچا اچھا مومن بنو۔ رمضان میں اب سکون کیوں نہیں آپ کو مل رہا؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن آپ صرف بھوک پیاس کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے نفس کا روزہ نہیں رکھ رہے، آپ اپنی آنکھ کا روزہ نہیں رکھ رہے، زبان کا روزہ نہیں رکھ رہے، کان کا روزہ نہیں رکھ رہے، دل کا روزہ نہیں رکھ رہے۔ کبھی یہ سب بھی تو کر کے دیکھو، آپ کو اس روزے میں لذت اور سکون ملے گا۔ ہم اس قدر اپنی زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون ہی نہیں ہے، ہماری مشکلات ختم ہی نہیں ہوتی، ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری مشکل آ جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کی دوری ہے، ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ تو منتظر ہے ہمارا، وہ تو کہتا ہے اے بندے میرے پاس آ، مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کو منع کر دیتا ہے کہ ابھی اس شخص کے نامہ اعمال نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی مجھ سے معافی مانگ لے۔ لیکن جب ہم صبح اٹھ کے پھر سے گناہوں کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ تڑپ کر کہتا ہے اے میرے بندے، آخر کب تک، آخر کب تک؟ ابھی بھی وقت ہے کہ تم لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے اور جب تم پکارو اور آگے سے خاموشی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے کہ لوٹ آؤ، وہ تمہارا منتظر ہے۔ پلٹ آ کے ابھی توبہ کا در کھلا ہے، پلٹ آ کے ابھی توبہ کا در کھلا ہے۔ وہی رب جو ہر حال میں تجھ سے ملا ہے، وہی رب جو ہر حال میں تجھ سے ملا ہے۔ نہ کر تاخیر، یہ زندگی مختصر ہے بہت، نہ کر تاخیر، یہ زندگی مختصر ہے بہت۔ تیرا ایک آنسو تیرے گناہ کا صلہ ہے، تیرا ایک آنسو تیرے گناہ کا صلہ ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں۔